গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। নব আলোকে উদ্ভাসিত হোক উৎসবের আনন্দ, মিশ্র সংস্কৃতির ধারায় সমৃদ্ধ ত্রিপুরায় আসুক নবজীবনের স্পন্দন। সকল রাজ্যবাসীকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। सिनि खरां नाय तंगनाय हास्तेनि दाखकताय बुखुक संनो पयला न तिनि अ नवमी सालो नंगनो लामछोगो तिनि हायनहाय जों फायसक पाइक्या कामान चमनियो नंगनो पयलान छिमिनो नंगनो फुलुङै दङ सिनि खरांनि बिसिं दै दाल बिदाल मांफिलि नंगनो फुलुङै दङ षष्ठमी दिनन छिमि तिनिनि अ नवमी सालोबो नंगनो दाल बिदाल जागानि मांफिलि रक मा असामतानि नंगनो फुलुङै दङ नंग नायमां खाना षष्ठमी दिनबो वातै बा अष्टमी दिनबो वाति किसासा नुकजाखा दिनबो आ नुकलगो नायमां खाना किसा वाति फायना हाय ओङै दंखा हायबानो जों नंगनो फुलुंनानि बागै मा असामतायनो फुलुंना बागै नंगनो दाल बिदाल जागानि मांफिलि रक नंगनो फुलुंना बागै जों फाय सक बायका अ जागावो हायके नंगनो फुलुङै दंनाय जों हाय जों फायसक बायका ताबुक सेंट्रल रोड जुब संस्थाव नर नुगैमां खाना आनि उक्लगो माव समतानि बसे काहामाके पेंडेल काहाम खायजाक अब हायकन ताबुक जों सायमानो जे माव समतानि दुइ दिन धरे जे वाति वाय तंमानि षष्ठी दिन ताय सप्तमी ताय अष्टमी वाति वाय तंमानि ताबुबो किसा किसा टेम टेम कलाय दङ वातै अबन बागै लुकरंनो नुकजाखा वाति फायासिनि एबा वातिनि दिन दुइ दिन दिन धरे बर अखरि मायाङै दंमा बागै बर मा असामतायनो अ जे दिनि पाइथाक साल नवमीनि पाइथाक सालो मानो नायना बागै गोबांमा जागानि पेन्डेल मण्डप नायना बागै बरक दिनि फायसक पाइजाक अ जागावो नर नायमा खाना उक्लगो लुकुरंनि बसे बांमारि बाङि दंहा तरक तरके दिनि सारिंनि सिमिनो लुकुरंनि बारि मुं बारि दङ आं मांफिलिति सानायनो गयजागो जे आन उक्लगो बरक दंनायनो फुलुंना बागै तरक तरक बाहायके अ जागावो जे सेंट्रल रोड जुब संस्था अ मण्डप न बा मा असामतानि मण्डप न नायना बागै अर तरक तरके बररने बांमारि बाङै दङ चरायं थों अक्रां थों दतन नायना बागै अर फायसक बायजाक तरक तरके गोबांमा बरं न अर नर नायमां खाना फायो थाङै दङ गोबांमा बरक रंनि बांमारि बाहायके बाङै दंखा ngang मांफिलिति थानायनो आं गयजागो ngang जे फाल नक्रक बररक गोबांमा फाल नक्रग पाइ तंमारक अबो किसा फुलुंना बागै आं गयजागो बररक अर मा असामतानि पेन्डेल नायना फायमाबो पेन्डेल नाय फायमानि बागैबो अर फायनाय गोबांमा फालनक तंमानि अबरंनो पाइनानि
एबा बंनि चोराय दङ अक्रा दङ बरंनो गोबांमा मानिरक बायरोना बागै अर पाइलायमानि नुकजागै दङ अ जागावो नर नायमांखाना गां जागावो गोबांमा नायथथक दाल बिदाल मानिरक पाइजागै दङ हालै दङ दुई दिन ओंगै जे वाति वामानि बागै बर' गोरिनि बागै बर' बकिसा मगलायजाक एबा खा खामजाक তিনি বড় নাই দङ যে তিনি নবমী সালো পাইथांनि सालो बर'बो जाहाथे তিনি बर'नि बांमारि बांथों बर'नि ब ओंथों पाइथों पाइजाकथों अबनो जों नायलाय जों ताबुक नायलायनाय जों पेन्डेल बिसिङाव थांहैनाय जों नायलायनाय हायकनो नंनो तरक तरके थांहैनाय नंनो माव सामथायनो जों फोलोंनानै जायदोगै दं Bichang horni nai thok tali logi shangle athukiri नर नगै मांखाना आनि उक्लगो माव समतानि पेन्डेल नायथथक एबा अनेक काहामाके सालामजाक मण्डप सालामजाक माव समतानि अब हायकेनो जों ताबुक तरक तरके जों बिसिङाव थाङै नंनो फुलुंनानै जायथगै दङ आनि लगिबो नखाना बाहायके बरक तरक तरके मण्डपनो बा माव समतानि पेन्डेलनो नायना बागै बर'र बुसुक जायथथक ओंगैनाय नायथक जागैनाय फायलायजाक दिनैनो अ नबमीनि पाइथांनि सालो माव समतायनो आं मांफालिति सानायनो अबनो कयनामो जोङो जे तरक तरके जों बिसिङाव थाङैनाय फुलुंनानै बागै बाहायके गाहाम के नायथकजाक माव समतायनि पेन्डेलनो नंग नगै मांखाना सिन बुसखाङो बाहायके अक्रा चाक्रा चोराय बा आनि समान जारा दंमानि बरक अबनो नायना बागै बरक अ मण्डपआव फायलायजाक बुसुं नायथक के नर नगै मांखाना आनि बुसखाङो आमा असामथायनि जे मुर्ति दंमानि अब नर नगै मांखाना ताबो बुसु काहामा के जों सासाके नायथक के खायजाक ताइ तलाबो नर नखाना बुसखाङो लुकुरंनि बांमारि बुसुके बाङि दं एबा मा असामथायनो पयगानि बागै बरक जार जार मोबाइल बरक मांफिलिति साइ दङ बरक आमा असामथाय बा सिनि मानो तिसाइ पयगाजात बाहायके काहामके मूर्ति एबा आमानो ताकजाक नायना बागै पयगानि बागै बरंनो बोखाव दंना बागै मा तो जतन साइमानो तिनि नबीनि पाइथाक साल खाना दशमी मा खाना थां पाइसिनाय ताइ नुगालाक आबागैनो जतन जार जार मांफिलिति साइनाय ब तनैरो मानो जाते बरक खाना दशमी इंगि थांपानो बरंनो जाते अबनो मोबाइल तनै एबा अल बुइनो फाना अकला चाक्रा जारा फाइमे आरक बरंनो फुलुंना बागै बरकबो चाइतगै दङ अबायकेनो सोंबो दाल बिदाल जागानि मा असामथायनो फुलुंना बागै सों फाइसक फाइजागो जागा नर सोंतेबो गोबां मा दाल बिदाल जागायाव थाङैनाय महायकेनो सों फुलुंनाय अबायकेनो नंनो फुलुंना बागै सों गोबां मा जागायाव थाङैनाय नंनो फुलुंदों नर नुखाना षष्ठीन सिमि नंनो फुलुंदों वाति हैना रबार हैना सातुं हैना के नंनो महायकेनो दाल बिदाल असामथायनो नंनो फुलुंनाय चाइतगै दङ जों तरक तरके थाङैनाय महायकेनो लुकुरक बेकिसा कक सायनायलायानो बरक बाहायन ख जागा फायनाय जों ताबुक लुकुरक बाय कक सानानि चाइतकनाय नक नायमांखाना आनि उक्लगो मासा बरक दङ काको आपनाके शारदीय शुभेच्छा আপনি আমার নাম অরবিন্দ বিশ্বাস, আমি বামুটিয়ার রাঙ্গুটিয়া গ্রামে। আপনি কয়দিন করেছেন এই দুর্গাপূজাতে? আমরা তো অনেক দিন ধরে দেখতেছি, অনেক দিন যাবতীয় দেখতেছি। এইবার প্রথম, এই বছর প্রথম, এবার প্রথম এই বছর আজকে প্রথম আর কি। আজকে বৃষ্টির দরুন আর দুই দিন দেখতে পাচ্ছি না। বৃষ্টির জন্য বলছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন না দুর্গাপূজা।
তো আজকে কি এত তাড়াতাড়ি আসার জন্য কারণ এটাই কি যে আজকে বৃষ্টি আসবে বলে আপনি তাড়াতাড়ি এসে পড়েন আজকে আমাদের মাকে দেখার জন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ 3টার সময় বাড়ি থেকে বের হয়েছি। 3টার সময় কয়টা কারণ যদি বৃষ্টি আসে সেই জন্য। কয়টা পূজা দেখেছেন এই নিয়ে? এবার তো 7-8টা দেখেছি। কেমন লাগলো যুব সংস্থায়? খুব ভালো লাগে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। নরনগবাং খানা সিনি মাসা চাকরা বাইসেন কক সাউইনাই বসাগা যে 2 দিন ধরে ওয়াতি তমানি বাগৈ বরক অখরি মালিয়া তিনি পুইলা বরক অখরিনাই মানর নাইখ্যা হাंके अबाहायखे ना सोंथायबो दाल बिदाल बरक बाय सोंताबो कक सालायनानै फायदि आंनि लगे मासा बरक दङ सों कक सायनायानो चाकरा जोगबाय मासिमनि আপনাকে শারদীয় শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা জানাই। আপনি আপনি আমার পরিচয়, আমার নাম চিনু দাস। আপনি কোথায় থেকে? নবীনগর, নবীনগর থেকে। আজকে কি প্রথম আপনি দুর্গাপূজা? না, আজকে এমনি স্কুটি নিয়ে বেরিয়েছি একটু। আমাদের পাড়াটি দেখেছি আমি, নেস্টা ক্লাব আমাদের পাড়ার পুজো। এতদিন ধরে যে 2 দিন যাবত যে বৃষ্টি এসেছে আপনিও জানেন 2 দিন ধরে বৃষ্টি কেউ বেরোতে পারে না বা অনেকে মাকে দেখার জন্য বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু সবাই বেরিয়েছে। আপনি কি এর জন্য যে আজকে বৃষ্টি আসবে বা দিনটা কালো তার জন্য কি আপনি আজকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছেন? হ্যাঁ, তার জন্যই তো 2 দিন ধরে অপেক্ষা করলাম বৃষ্টি সন্ধ্যার সময়, আজকে লিগে এই জন্য তাড়াতাড়ি। কার সঙ্গে বেরিয়েছেন? আমার ছেলের ঘরে নাতি। কেমন লাগলো? খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। একটাই দেখেছেন? এটাই প্রথম নাকি? আরও অনেকগুলি দেখে এসেছি আমাদের এখানে, পোস্টার ক্লাব, বুদ্ধ মন্দিরের, তারপরে ওই যে নেতাজি রোড, এগুলি সব দেখে এসেছি। কালকা তো মার বিদায়, আজকা তো নবমী, আজকা শেষ। আপনার কি মনে হচ্ছে যে না আপনার কি? আমার আর কি মনে হবে, মন খারাপ। 3 দিন তো খুব আনন্দ হলো, মা চলে যাবে, তা সবারই মন খারাপ থাকবে। ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার শারদীয় শুভেচ্ছা রইল আপনাকে। খানাইমাং খানানোর বরক ফ্যামিলি বাই বা বংনি নকনি বরক বাই অখরমানি বাগৈ ফাইজাক বরক ফুংনি সিমিনো দিবনি সিমিনো বরক অখরজাক তিনি অমতাইন নাইনা বাগৈ হিংকে সিংতেব বরক বাই কক সাইনাलायनो তাবো সিংতাবো সিনলগি দङ মাসা চাকরা দङ অবে কক সাইনা। আপনাকে শারদীয় আপনাকেও শুভেচ্ছা। কেমন লাগলো এই দুর্গা? এই তো খুব ভালোই লাগলো, কিন্তু সপ্তমী রাত্রটা মানে বৃষ্টির কারণে দেখতে পারিনি, তো আজকে আবার বেরোলাম, দেখি কতটুকু দেখতে পারি। কয়দিন বেড়েছে? এই অষ্টমী আর আজকে নবমী 2 দিন বেরোলাম। আজকে কি তার জন্য যে বৃষ্টি আসবে 2 দিন ধরে তীব্র রাজ্যের মধ্যে বৃষ্টি, যার জন্য দুর্গাপূজা করতে পারিনি বা কেউ বাইরেতে পারিনি, তার জন্য কি আপনি আজকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছেন? এই জন্য একটু আগে বেরিয়ে গেলাম, আকাশটাও কন্ডিশনটা বেশি ভালো না, তো ভাবলাম একটু আগে দেখে নিই, নাহলে যেগুলো বাকি আছে এগুলো আর দেখতে পারবো না। কার সঙ্গে বেরিয়েছেন? আমার ওয়াইফের সঙ্গে বেরিয়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে শারদীয় শুভেচ্ছা আর আমাদের চিনিগড়াং থেকে আপনাকে স্বাগত জানাই। কেমন লাগলো? ভালো ভালো লেগেছে। মানে বৃষ্টির উপর ভরসা নেই, দেখা যাক কতটা দেখতে পারি, কিন্তু আপাতত যতগুলো দেখেছি ভালোই লেগেছে। আজকে কি প্রথম? আমি নিউ মম, তো আমি বেবিকে ছেড়ে বেরোতে পারিনি, তো আজকে আমি হাজব্যান্ডের সঙ্গে প্রথম বেরিয়েছি। কয়টা পূজা দেখেছি? এখন পর্যন্ত 5-6টা দেখেছি। আরও দেখবেন? ইচ্ছা আছে, দেখা যাক। ঠিক আছে, আপনাকে শারদীয় শুভেচ্ছা। নর খানাইমাং খানা বরক বিগ বসাই ফাইমানি দুর্গাপূজা গুরিমানি বাহাইকে মা অসমতাইন নাইনা বাগৈ বরক ফাইলাইকা আনি গাंतेबो नखाना तिरक तिरके बाहायके बरंनि बांमारि तिरक बरंनि बांमारि बारि दं बाहायके गांबो नखाना मा अসমताइनो गां आनि साइद्रगबो नखाना गोबांमा बरंनि बांमारि बाङि दङ तिरके महकेनो जों ते बर रगबाय चाइतंनाय जों कक साना बागै ताखौ किसा लाचिजाखा सोंबाय कक सालायलिया सोंते बंगां कक सायनानि बागै चाइतक लायनाय सिन लगी मासा ताखुक दङ गां ताखुक जोग सोंबाय कक सायनायनाय। আপনাকে শারদীয় শুভেচ্ছা।
আমিও আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে তো নবমী, আজকে আমার শেষ, কালকা দশমী হয়ে যাবে। আপনি এই দিন যে অষ্টমী সপ্তমী বৃষ্টির জন্য কি বেরোতে পারিনি, কি আপনি কি আজকে প্রথম না কই দিন করেছেন এই দুর্গাপূজা? আজকে আমি 4 দিন, আমি ষষ্ঠীর থেকে আজ নবমী পর্যন্ত মারে দেখার জন্য। বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েছেন আপনি? হ্যাঁ, আমি বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েছি। তো কেমন লাগলো, কয়টা পুজো দেখলেন আপনি? আমি এই 30-40টা দেখেছি। আজকে আজকে কয়টার সময় বেরিয়েছেন? আজকে 5টা। কি জন্য, বৃষ্টি আসবে বলে নাকি? বৃষ্টি আসবে বলে, তারপরে ছোট বাচ্চা আছে, বাড়িতে যেতে হবে, হয়তো গাড়ি ঘোড়ারও প্রবলেম থাকতে পারে, তার জন্য বেরিয়েছি। কেমন লাগলো যে 2-3 দিনের মধ্যে যে লোক সংখ্যাটা বেড়েছে বা লোকের যে পরিমাণ, আজকে কেমন আছে? আজকে তো শেষ দিন, আজকে নবমী, আজকে কি লোকের সংখ্যা বাড়বে না কমবে? না, আজকে বাড়বে, যেহেতু 2 বছর করোনার জন্য মানুষ হয়তো ভয়ে ভিতরে আসতে পারেনি। এবার মার কাছে মানে একদম আপ্রাণ চেষ্টা করে মাকে দেখার জন্য খুব দূর দূরান্ত থেকে এসেছে। আজকে আরও বেশি হবে। কার সঙ্গে এসেছে? আমি আমার মেয়ে আর নাতিকে নিয়ে এসেছি। আপনাকে শাড়ি দেওয়ার শুভেচ্ছা রইল এই দুর্গাপূজাতে। নর খানাই মাংখানা মহাই কেন বড় সালাইকা যে বড় ওয়াতি না ওয়াতি হিনা ছাতুং হিনা ওই বড় ওয়াতি জরাব মা অসামতাই ন নাইনা বাকি বড় অখালাই যেখানে শাখা जों খানাই মাংখা অবন কে जों তাবুক তিরিক তিরিকে তেবক গোबां मा बर' राव बाय कक साइना लायनाय नर नायमांखाना आइन लगे मासा ताखुक दङ प्रबय सानाय। আপনাকে শাড়ি দেওয়ার শুভেচ্ছা। हमको बिहार से हैं सर जी। अच्छा, আপনাকে कहाँ से आए? हम बिहार से आए। बिहार से आए? बिहार से, हाँ। हमारे त्रिपुरा का जो दुर्गा पूजा है कैसा? बहुत बहुत गुरु, वेरी गुड। बहुत कब से देख रहे हैं इस दुर्गा पूजा को? फर्स्ट बार आए हैं सर जी। आज की पहली बार है ये दुर्गा पूजा? हाँ, पहली बार आए हैं। आज तक नाम सुने थे, इसलिए आए हैं यहाँ देखने के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है सर। कितना मंडप आप दुर्गा पूजा को देखे हैं आप? हाँ, दुर्गा को देखे। कितना मंडप को देखा? हम 5 मंडप को देखे हैं और 5? बाकी को देख लेंगे आज। हाँ, आज देख लेंगे। आपको हमारा जो दुर्गा पूजा है उसके लिए आपका धन्यवाद कहते। तो खानायमां खाना शुद्ध सिन अजागाव हास्तेनिया सिन त्रिपुरा हास्तेनिया गोबां मा फातनि हास्तेनिबो बरक फायो ताबो खानायमां खाना नर बिहारनिबो फायनाय सिन अ मा असमताय न नायना बागै चाइतक लाइजाबा फायना बागै बरक बिनि बुंक्ति खानायमां खा मानो नाय बरक बुसक दंथक जाका अ जागा गुरिनाय तेबो नायना हनै छाजाक हास्तेनि दाल बिदाल हास्तेनिबो फायगुरिजों मय केन नरं न गोबां मा दाल बिदाल जागानि मांफिले फुलुङै दांनाय हाइफानो बखा कमाखा Goodbye, my mang chop chutney bagai. Goodbye, mama ya khati chutney bagai. Goodbye, my mang chop chutney bagai. Goodbye, mama ya khati chutney bagai. हम जगमा निहालो बोझा गई तोंथो नंबाई कोक्षामा दया खो नंबाई नुक्लाइमा दया खो हाइफानो बखारे जखा हाइफानो बखा कमा
tabuk haino hai phai sok baja Gulbazar ni Grandos Club o nog nugi mangkhana ani uklogo ma o samotai ni pandal o जैसे यूनिक सबसे आलादा कैसे यूनिक कैसे के सलामजों माव समतानि अबाके नुगमा खाना गोबां मा लुकुरंनि बांमारि बाहाके बाङै दं सारिनि जरान छिमिनो दाबुक नो एन्ट्रि से गलायाखो सारिक तसे बायक हरसिङाखो दाबुक लुकुरंनि बांमारि बाहाके बाङै दं तिरक तिरके माहाके न बाङै दं सारिगो सारिनि जरान छिमिनो किसा किसा वातिनि टेम टेम ताइ रबार सिबि तमने तागबो महकेन रबार सिबि तंग आं मांफिलिति सानानै न कयजाकनाय जे महकेन किसा गां नखर फुलुंना बागै लुकुरंनो फुलुंनानि बागै बाहायके लुकुरंनि बांमारि बाङै तंखा बाहायके मा असामताय न नायना बागै अर फाइ सक पाइजाक लुकुरंनो महकेन सिनि मांफिलिति सानाय न जों सानाय जों तिरक तिरके मण्डप बिसिङाव थाङैनाय मा असामतायनि मांफिलिनो ति साना बागै एबा लुकुरंनि बांमारि बा लुकुरक बाय किसासो कक साइनायलायनाय जों तिरक तिरके मा असामतायनि मण्डप हाबै दङ नरब नुगै माखाना सिनि बुसखाङो बुसुं नायथ'थ'के आमा असामतायनि मांफिलि सालाम जाखा नायदि बाहायके ngang yak bai asung na to ke salamjak kisha lukurongni bangmari bo bangin tong terek terek ke naimang khana nong nara cherai okra shikla jotono aro bangmari bangin tong जों मांफिंति सानन छानाय किसा सागाव बो फुलंना बागै बरक बाहायके सागारगो नायथ'थ'के अर डेकोरेशन खायजाका किसा अजागाव जुदाके मांफिलि नुकजागै दङ मानि बुसुं नायथ'थ'के नुखाना नरक मण्डपनि साइट मा असामतायनि नायथ'के मांफिलि बरक सालामका एबा रेडि खायकिया सालाम जाखा ताइ नरनगु माखाना बुसखांतै बाहायके लुकुरंनि फाइमानि बाङिन दङ महकेन नंग नसं दाल बिदाल जागानि मांफिलि फुलुंनि दंनाय नरनगु माखाना बाहायके अर नायथ'थ'के मा असामतायनि मूर्ति दागजाक नायथ'थ'के एबा आनि उख्लगबो नुगु माखाना नर बाहायके बरक गोबां मानि मांफिलि नुकजाखा जों दाबुक खरक साबाय কক সাইনালাইনাই গাং কাকু আপনাকে শারদীয় শুভেচ্ছা আমাদের মঙ্গল হোক সকলের মঙ্গল করুক মা মার কাছে আমরা কামনা করি যাতে দেশের মঙ্গল হয় আনন্দ পাই হরে কৃষ্ণ আপনাকে অনেক শারদীয় শুভেচ্ছা রইল আমাদের তরফ থেকে কোথায় কোথায় ঘুরলেন আপনি এই পুজোতে গেলাম তো প্রথম উষাবাজার গেলাম উষাবাজার থেকে রাধানগরে নামলাম ফিরে আয়ার পথে দেখতে 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 উমেশ কলেজের দিকে ঘুরতে ঘুরতে আসলাম এখানে পর্যন্ত পূজাটা সবথেকে ভালো লাগলো আপনার আমাদের তো পূজা তো মা সবই সমান সবই ভালো লাগলো একে একে সবই দেখলাম একে একে সবই ভালো লাগলো হ্যাঁ একটা এক সিস্টেম সবটি তো একদম হইব না একটা একটা সিস্টেম ভালোই লাগছে সবটি তারপর এখন বাড়ি যাওয়ার পথে ঠিক আছে আপনাকে শারদীয় শুভেচ্ছা রইল নরক নুগি মাংখানা তাবুক বাহাইকে বড় বাই কক সাগা মাসা চাকরা বাইসং কক সাইনাইকিয়া বড় উষাবাজান সিমি ফাইনাই গাং গুরি রেখা নং নসং তাবুক ফলুংনা মুচংনাই নাইদি বাহাইকে তিনিব অ নবমিনি পাইথাক সালো নং নুগি মাংখানা নুকলগ ওয়াতিন দিন নবমিন দিন वातिब फायोका तिनी वाति फाइगन नुगि मांखाना वातिनि बागै
বড় যার যার কেববা মণ্ডপ হাবকা কেববা ওয়েটিং রুম হাবকা কেববা দোকান বিসিং থাঙি পাইকা মহাইকেন তেরেক তেরেকে লুকুরনি বাংমারি কমিতে হয় মহাইকে সারিং চিমি নং অবন ফুলুংনানি চাইতে গই তংমানি বাহাইকে সারিং চিমি 2 দিন ষষ্ঠী ষষ্ঠমী সিমি অষ্টমী ওয়াতিনি বাগै লুকুরক অখরি মায়া মানো নাইনা বাগै তিনিব অবনি বাগै সারিং সিমি নং ফুলুংনানি চাইতে গই তংমানি বাহাইকে লুকুরনি বাংমারি বাড়ি তংখা ওয়াতি করিন বাগै বড় ওয়াতি করিন সিনি করিন বাগै অখরমানি দাদিন বড় অখরমানি অবন বাগै অবন কিরিমানি যে ওয়াতি করি সিনি তিনি পাইথাক সালো মানো নাইনা বাগै খানামানি পাইথাক সাল মা খানা থানচিনাই আবাগै বড় তিনি অখরমানি আছে গোबांमा লুকুরক ফাইমানি নং নগুমা নং ফুলুংকা সারিং চিমি নং ফুলুঙি তংখा অবাই কেন তাবুক ওয়াতি ফাইনাই লুকুরনি বাংমারি কমি থাঙা নর নগুমা খানা আনুকলগ তাবু বড় সেকারিকা আসে নং বড় গোबांमा লুকুরনি বড় ফুলুঙি তংমানি বড় সেকারিকা কেববা তাবু ওয়াতিনি বাগै থাঙি তংখা কেববা রি হুই থাঙো কেববা সাতি করিকে দোকানো থাঙ্কা কেববা ওয়েটিং রুমও থাঙ্কা চরাইরंनो তোহাই ফাইনাই বড়नो থাঙিनाय কাইसा ওয়াতি কলায়া জাগাও বড় থাঙিनाय বাসাই তংখা মহাইকেন নাইদি বাহাইকে বড় রক ওয়াতি মানজেগনি বাগै যতন जार जार জাগাও বাসাই তংলাইখা নর নগুমা খানা বসকাঙো गोबांमा मांगफिलो नगै तंखना गोबांमा दुगानो borok bahike basa jang nokha ang mangfil station koina muchung ate bongang fulung de waiting room borok bahike basai tongka churai rok okra rok chakra rok bahike wati no sijang na kiri uinai o wati ni baganai borok o jagao nasingi ma tongka no nugma khana lama pura khali ngai thaka asing no fulung tongmani ora asik gathering tongma ba lukurongni bangmari bangi tongmani o jagao tabu lukurongni bangmari kerikha আসক খাতং খাজাকে অখলাই মানে তিনি অসমতাইনা তিনি পাইথাক সালো নাইনা বাগৈ অওয়াতিনি বাগৈ তাবুক লুকুরক কেববা দোকান বসকাঙ কেববা ওয়েটিং লিস্টম কেববা মূর্তি প্যান্ডেল বিসিঙ বরক ওয়াতিন কলায়নি বাগৈ বরক আজাকা মা বাথাক লাইখা নগুন মাংখানা বাহাইকে ওয়াতি ফাই তংখা nang obono fulungna chaitogui tongo fulungna bagi chaitogui tongo bahake o watio bororok terikhe thangi tongkha o bahake na jodi wati wai tongkhe tinibo sungjenuk mani ষষ্ঠী দিন nang nokhana rajakhor agartalawo gobangma jagao flooding thangka okhrimalia nokni ওয়াতিনি বাগৈ তিনি বদা মহাইনাংনো তিনি বদা লুকুরক অখরিনো মায়াংনো অবনো जों চাইতগৈ নং ফুলুঙি দङ गोबांमा दुकान दगबो नादि बररक करिखा फालनग्रक बो खालिङै थांका মহাইকানো ওয়াই তংখে আবো হাইকানো যে सोंनुकमानि ষষ্ঠী দিন বা অষ্টমী দিন सोंनुकमानि বরকনি গরি ইংমানি লুকুরংনি বাংমানি জায়গাংমানি মহাইকানো তিনিবো নুকজাংনে মহাইকানো যদি তিনিবো ওয়াতি ওয়াই তংখে মহাইকানো जों নুকফিওনাই যে ষষ্ঠী দিন বা অষ্টমী দিন जों নুকমানি নরবসিনি সিনখরাংনি বিশিং দিন নগুমাংখানা ষষ্ঠীনি সপ্তমীনি দিন বাহাইকা রাজাখল আগরতলাও ফ্লাডঙै থাংকা অষ্টমী দিনবো বাহাইকা ওয়াতি ওয়াওইনাই রাজাঘর আগরতলাও বরংনি বাংমারি কমি থাংকা বা করিখা হনैना মানো নরক নগুমাংখানা তাবুক নো এন্ট্রি রিপাইখা নংনা সারিং চবনো ফুলংনা নামে নো এন্ট্রি দিয়াছিনি হাস্তিনি गोबांमा दालबिदाल जागानि बरर फावैनाय मा असमतायनो नायना बागै चाइतगै तंमानि अबनो नंनबो खनारिकाना लुकुरो बै कक सापुर खनाकाना 2 दिन दयरा जे वाति तंमानि षष्ठी अष्टमी वातिनि बागै लुकुरक अखरिमाया नाइमाया आबन बागै तिनी पाइथाक सालो मानो नायना बागै बररक फाइ तंमानि नंनुबो खना आनुबसकाङ बाहायके चराय नतै फाइमानि माव समतन नानो बर छाति तिसे तबुक अवातियो
থাঙি মাতং ওইঙ্গা খেবা ওয়াতি বেলে বারে খে বড় নগদ থাং পাইনাই ওইঙ্গা ওয়াতি কমি খে বড় তাই ইসা মা সমতানি মন্ডপ রক তাল বিদল জাগাও বড় বেড়াইনাই নগি মাখানা গোबां मानसि रायरंनो तै हलायजाक नंनि बरक नगि माखाना आनि बसका नो एन्ट्रि बड जाक मुइतु माने खाआनि खामसावै फायो माइकना ताल बिदाल जागाव नंनो थाङैनाय फुलुंनाय अबनो नायनाय जे जेटा सोंनुगमानि सप्तमी दिन ताय अष्टमी दिन वाति वाइनाय राजकल आगलियो जे बरक लुकुरक अखरि माया मा समतन नायमिया तिनि बद महायकनो तैसा ओंफिनो अवसं नायफिनाय आनि बसम नंनुगि तो हना ट्राफिक बाहायके वातियो महायके नावैनाय बरक जे बंनि सामुं बरक जे सामुं खायमानि अबनो वाति हिना सातुं हिना वै बरक बाहायके खायतं बाहायके पालन खायतं नर नगि मान तो हना नंना दाल बिदाल जागानि महायकनो गोबां मा फुलुङै तंनायसों नरक महायकनो सिनि लगी चयoi नाय तंगदि सिंते दाल बिदाल जागाव थांनाय नंना तेबो फुलुंनाय Ashidengka anotek tori uikelangka Nini hamjama ashidengka kanotek tori uikelangka Kani shundugo hati tonima Kani shundugo hati tonima Nang Shofiro norong no chini khorang ni bisingtei chung thaisingo Grandos Club ni osamatai ni mangpli nai mani yagulo haino hai phai shok pai ka Ram Thakur Sangho Club skango norong nugoi na mangkhana serapsa jorawo wati achomsa phai mani yagulo lukurok phaina muchungo phai maya ungmani lamao baksa ke bak gsawi tongmani baksa ke ba nogono bathagoi tongmani hingke tabu watoi bathangmani yagulo chung nugoi mangkha lukurok turuk turuk bangoi phaika ani uklugo norong nugoi na mangkhana lukurok bahaike turuk turuk khai thanglai su khlai tong kebo kheba osamatai no surina bagoi thanglai tongo phia kebo kheba o osamatai ni mangpli rong no फटुना लाइलाइ तंगु बाक्सा के बा चाराइ तुया कोन हिमलाइ तंगु बाक्सा के बा लामाओ बथागoi चामुं चालाइलाइ तंगु बाक्सा के बा गोबां मा थायो थांगोया कोन न बेरायै ओ थायो फाइ मानजाक फाइजाक केबो खेबा अरो फाइया कोन ओ असामाताइनि मांगपिलि न काहाम के नाइना निबागै ते सुरिना निबागै न फाइ मानजाक फाइका चुंचिनि कैमरामैन न कोइनाइ तुरुक तुरुक अरो
पेन्डेलाव बाहायके दुरुक थांलाय दं ते बरक असामातायनो सुरिना बागै बाहायके तंथलाय मुंनि बिसिंतै अर भाइ
নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য। ত্রিপুরাবাসীর জন্য কি বার্তা দিতে চান? একটাই বার্তা, শান্তি, সম্প্রীতি, সংহতির বার্তা। এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার জন্যে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা সবার সঙ্গে মিলে যাতে মানুষের জীবনকে আরও উন্নত সুন্দর করতে পারি, এবং এই যে সুখের সময় যেটা দ্রুত চলে যাচ্ছে, সারা বছর আমরা মানুষের জন্য কাজ করব, তারপর আবার আগামী বছর মাকে আবাহন করে এই আনন্দে আমরা গা ভাসাবো। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আও চুংনগৈ নমাংখানা চিনি স্পিকার রতন চক্রবর্তী চুনতাম সাই খানা রেখা ব ত্রিপুরানি লুকরং কাহামকাই তংনানি বাগৈ তে যতন থানসাকে তংনা বাগৈ কক কাসার খা আও নরক খাখায়ো নরকম দেখেন বিনি কগনি ও কগ্ন নারুকনাই হিনে এখন কাপাং খাকবর চাখা তেমা জানিও নোয়ানি মংসা শিলিয়া খাও Puila no 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 gayambo Khapang khakmai thangka Tuma janiya no khawa Wan shukaniya সাইরিং নিশিমি চুংন রংন ফুনুংনা চাই তংমানি যে অসামাতাইনি নবমী সাল বাহাইকে বড় রক্ষা তুংখা জানি বিশিংতৈ ও অসামাতাইন খুলুমনা বাগৈ ফাইকা তে নরং নগৈ নমাংখানা যে লুকুরক ও ওয়াতুই হিয়া কারাইব বরক ও ওয়াতুই ন কেচেनै অর ফাইয়া কোন মানজাক ফাইকা তে চিনি ক্যামেরাম্যান ব তুরুক ও অসামাতাইনি মাংফিলি ন ফুনুংনা নি বাগৈ চাই তগৈ তংগু নরক নাই তংদি চুংবাই বাক্সা আমতি খেন Jungtabu kosha mata ini pendel bisingo habaya kon nugoi mangkha lukorong ni bangmari busuk jora tui sharapsa jora bisingo watui phaimani ya gulo bo lukorok omtike bangano hinoi jungkha khaya tongmani phiaba o nobomi salno tongthung no borok yago yasago yakon no oro phaya kon manjak phaika phaidi hingke jung turuk oro phai manjak nai lukorok bai thaisa thaini koklam salai nai alo jung shep mangkhe lukorok bai kok salai nai নমস্কার ম্যাডাম, প্রথমে আপনাকে শারদীয়র শুভেচ্ছা জানাই। কেমন লাগছে এখানে এসে? ভালো লাগছে। এই নবমীর যে পুজোতে বৃষ্টি যে কয়েকক্ষণ আগে যে এসেছিল, বৃষ্টির আগে আপনি এসেছেন না বৃষ্টির পরে? বৃষ্টির আগে এসেছে, ওই একটা কালী মন্দিরে বসে আছে। বৃষ্টির আগে মানে কি করে মানে এখানে এসেছেন? এখানে তো অটো দিয়ে এসেছি, পুজোটি দেখতেছি আর কি। কালকে সপ্তমী অষ্টমীতেও বৃষ্টি ছিল, তাহলে আপনি কি আগে থেকে ভেবেছিলেন যে এই অষ্টমীতেও বৃষ্টি এলে মানে আমরা বেরোতে পারবো না, এমন একটা অনুভূতি? ভেবেছি না, আজকে ভালো দিকে বাইরেছি। ধন্যবাদ আপনার। আও চুংবি নিখুক্তি খানাই মাংখা ব ওয়াতুই ফাইয়া সাকাং ন অর ফাইনানি বাগৈ নখর জাখিনৈ হিংকে ব জরা কাহাম नि बिसिंतै न अर फाइया कोन मानजाक फाइका फाइदि हिंके जुंथे ब लुकुरक बै बाक्सा कक सलाई नै लायानु बरक तामहिन हिंके जुं तुरुक ताबुक लुकुरक बै कक सलाइनानि बागै चाइ तगै तंगु। নমস্কার ম্যাডাম, আপনাকে বলুন। প্রথমে শারদীয়র শুভেচ্ছা জানাই। ঠিক আছে। এই পুজো মণ্ডপে আপনি যে এসেছেন, বৃষ্টির আগে এসেছেন না বৃষ্টির পরে? পরে এসেছি। বৃষ্টির পরে আপনি কি করে এসেছেন? বৃষ্টির পরে আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম, তারপরে বৃষ্টি যখন থেমেছে ওখান থেকে চলে এসেছি। রাম ঠাকুর সঙ্গে খুব সুন্দর পুজো হয়েছে, ওটা দেখার জন্য এদিকে এসেছি। কখনো কি ভেবেছেন যে বৃষ্টিটা একটুকুই থামবে না বলে? হ্যাঁ ভেবেছিলাম, মনে হয় থামবে না আর মনে পুজো দেখতে পারবো না, মনটা খুব খারাপ হয়েছে। কিন্তু এই পুজো মণ্ডপ দেখার আগে আপনি কোন জায়গায় পুজো মণ্ডপ দেখেছেন? চিত্তরঞ্জন দেখেছি এটার আগে। কেমন লাগছে এখানের পুজোর মণ্ডপটা? খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দ উপভোগ করছি দেখে, খুব ভালো লাগছে আমরা দেখে। ধন্যবাদ আপনাকে।
Aw chung te kaisa bukhung ni khukti bo shawai mangkha je bo watui phaya sakang no oro phaya kon manjak phai ka hinoi tei bo o shalo nobomini osamatai no naina ni bagoi belai no tongkhung ni bising tei bo oro phaya kon manjak phai ka phai de hingke chung te bo lukurok bai kok salai ni bagoi chai to goi nai lai nai chung turuk turuk lukurok bai kok salai ni bagoi chai to goi nai tongu Mongsha shilia khao Uila no 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 gayambo Khapang khakmai thangka Kma janiya na khao Wan shuk wan liya tini Norok nugoi no mangkhana osamatai ni pendel biskango bahai ke lukorok bangkha turuk turuk khe chungchongoi simaya je o watui thakmani ya gulobo lukorok omtikhe bangano hinoi hinke io nobomi osamatai ni salno borok khatungkha jake shuri laina bagoino oro phai manja phai ka hine kon chungnogoi mangkha watui no watui hiya woi nokbar hiya woi borok oro phai kon manja phai mani norok nugoi no mangkhana oro okra sakra charai khonai te sikla sikli rokbo oro phai manja mani norok nugoi no mangkhana hinke chungchini mangpli tisanai no koinai sakani je decoration khlaimani omorong no bo funungna ni bagai norok nugoi no mangkhana oro lighting rok belai ke nai thongnai thoke tisajak oro kaisa kufur lighting te logi jhilik jhilik khebo tongjak turuk turuk norok nugoi no mangkhana o pendel bisingo busuk matai khobjang nai tong ship Ganesh kabang marini matai rok oro chung nugoi mangkha tei o pendel bahai ke omono sanamkha norok nugoi no mangkhana chini khorang ni bising tei Khashiya yani bkha Nung vai ma tong na hino Khashiya ni mokoldu No no ma naina hino Jora jora tamon kha Nini bage kobor chanan kha Shirik shirik boya Shik shang fai kha Nini shakai Shagon fai kha Shirik shirik boya Shik shang fai kha Nini shakai chung norok no dal bidal osamatai ni mangpili rok funungna ni chaitung no tuiya kono nokhor jan laijak shairik ni simino norok nugoi no mangkhana je oro sarapsa jora bisingo watui phaimani ya gulo lukorok bahai ke bangkha hingke tei turuk turuk khe lukorok tebo bangano hinaya kon chungkha khayo norokom tikhe no chungbai baksa kurungoi tongna tapokdi chini logi tongu mangpili tisanai probir rajshekhar tesak ang shilpa dev burma Origina chamathe Resha takhumte Ya gogo mathia Aju oshara Kane nang naithmani Ochamani Ani khano kobor khai Kelamani Nini bagino Anshag gora Nini bagino
Tirik tirik khabo Tong thashnam kha Nini gorono Uncle thang kha Tirik tirik khabo Tong thashnam kha Nini gorono Uncle thang kha নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন হচ্ছে বিকাশ মিটিং প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন